अथ ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। भावार्थः यह आत्मदाः आत्मज्ञान प्रदाता, यह बलदाः शक्ति प्रदाता, यस्य शासनं प्रशिशं विश्वे देवाः उपासते, यस्य छाया अमृतं मोक्षप्रदा, यस्य अछाया मृत्युः अभक्तिः मृत्युः अस्ति, तस्मै सुखस्वरूपाय देवाय वयं भक्त्या हविषा सेवां कुर्याम। पदार्थान्वय भाषाः। यह जो आत्मदाह आत्मज्ञान का दाता, बलदाह शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, यस्य जिसकी विश्वे सब देवाः विद्वान लोग उपासते उपासना करते हैं, और यस्य जिसका प्रशिशम प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, यस्य जिसका छाया आश्रय ही अमृतम मोक्ष सुखदायक है, यस्य जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस कस्मई सुख स्वरूप देवाय सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए हविषा आत्मा और अंतःकरण से विधेम भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। भावार्थः जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। భావార్థము ఎవడు వేదము ద్వారా ఆత్మజ్ఞానమును పురుషార్థ సాధన చేయగల శరీరేంద్రియ మనోబలములను ఒసంగుచున్నాడు, ఎవనిని ముముక్షువులందరూ ఉపాసించుచున్నారు, ఎవని ఆజ్ఞలను వేదోపదేశములను విద్వాంసులు పాలింతురో, ఎవని ఆశ్రయము మోక్ష సుఖదాయకము, ఎవని అనాశ్రయము మరణ దుఃఖదాయకము, అట్టి సుఖస్వరూపుడైన పరమాత్మను శుద్ధాంతఃకరణమును హవిస్సుతో ఉపాసింతుముగాక. That being who grants strength to the body, the self and society, whose contemplation and reverent devotion are practiced by all learned people, whose visible and true governance and just discipline are accepted, whose shelter alone leads to the bliss of liberation, and whose disregard, meaning the absence of devotion, becomes a cause of death and suffering. For the realization of that bliss bestowing, knowledge-giving Paramatma, we should, with our inner self and purified mind, remain devoted and be diligent in following his commands.